Au barka de ala min sɔnna k'an fara ɲɔgɔn kan bi dimanche le 8 septembre 2019 i me brevania inshallah sigi kun ye ashura wajuri ye yatabare ashura o ye tana de ye sigato ne hakili ka ɲi mun tana muharamu kalo tile 10 sigato la muna ma fɔ muharamu kalo tile 3 a ma fɔ tile 4 a ma fɔ tile 5 sabu ko dɔ de kɛra tana in na sigato la ɲina man ka kɛ min kɔ wajuli ko ba silamɛya tiɲɛ yɛrɛ a ka to senna ka se bi ma ashura tile 10 koba min kɛra ni histoire ma ɲina kɔ o de y'a sababu ye sigato la ni ashura kalo tile 10 kira mɔdenw joli min kɛra ka diinɛ in jɔ n'o kun tɛ yatabari ɲanguma mamadu ka diinɛ ko banna dugumakolo kan pewu kana siga la fiyewu siga foyi t'o la o la yatabari ka fɔ an donni ye baara kɔnɔ an kɛlen kɔfɛ ka tanga ɲini Alahu Taala fɛ ka bɔ ibilisa tɔɔrɔ ma a n'a jɛɲɔgɔnw siga t'o la a m'an sinsin ni Alahu Taala tɔgɔ barikama ye yatabari an bɛ seli danfɛnw la sɔn Kayirama kan Ala ye Muhamadu min da k'a fusaya a ka danfɛn bɛɛ lajɛlen ye mutlakan siga t'o la sanayɛlɛ su ani Ala ka kuma ɲɔgɔnyaw la a ko Ala ma i ko k'i ye Adama da n'i ka masaya bolo ye Ibrahima i y'o k'i teri ye Musa alayhi salam i tun bɛ kuma o fɛ da ni tulo Isa i y'o k'i ka ni ye siga t'o la o tuma i ye mun kɛ ne yɛrɛ ye sa ne zamzami wala i ye mun kɛ Ala ko Muhamadu kisi nɛɛma ba ma a ko ne ye de suganti k'i kɛrɛnkɛrɛn ka dali bɛɛ kɛ e kama ni kama kun tɛ mun tɛ foyi da siga t'o la sangaba kun tɛ da dugumakolo kun tɛ da ne kun tɛna diɲɛ dan kun tɛna lahara da jahanama ko kuma kun tɛ fɔ aljinɛ ko kuma kun tɛna fɔ n ye nin bɛɛ kɛ e ni zuriyaw kanu ka bɔ Muhamadu e de ka bon ni Ala bolo ka tɛmɛ nin bɛɛ ka ye kira ni nabi ɲuman minnu fɔ a ko kumana min ni ko ne ye Ibrahima minɛ ka kɛ n teri ye a dɔn ne ye minɛ k'i kɛ n kanuɲɔgɔn de ye kanuɲɔgɔn ka bon ka tɛmɛ teri kan siga t'o la a ko ne kumana Musa fɛ alayhi salam turu sina kulu la o don hijabu 70 sigiyɔrɔma 70 bɛ ne Alahu Taala ni Musa ni ɲɔgɔn cɛ nka e filɛ yɔrɔ min yan makangeya tapi kan danfɛn ma se yan danfɛn tɛ se yan o ka bon ka tɛmɛ turu sina kulu kan est-ce que mana min ni turu sina kulu ni Musa nana n'a surunyana kulu la a bɛ samara bɔ kabini yɔrɔ jan ka taama kana kulu la a sinangolo nka Muhamadu e n'i ka samara jɔlen filɛ bizatul izi kan tiɲɛ siga t'o la kanuɲɔgɔn a y'a fusa danfɛn bɛɛ ye o de kama Muhamadu cira diɲɛ bɛɛ ma nka kira si ma ci diɲɛ bɛɛ ma ayi yatabari kira si ma ci hali jamana 3 ma jamana kelen kabila kelen siga t'o la nka diɲɛ bɛɛ Muhamadu Amini de cira diɲɛ bɛɛ ma siga t'o la ka tila kira tɔ fɛn fɛn nana ɲɛ bɛɛ nana ale de nali fɔ k'a tare ka mantonw u mantonw kunnafoni kibaru duman na n'o ye danfɛn min ka di Ala ye ni bɛɛ ye o nali ye laban na an selilen zamzamiw kan an selila makiyiw kan ani madaniyiw kan yatabari bunumuhibutigi ko dɔnni dana Muhamadu la farikolotigi don siga t'o la o don farikolotigi don a ye tiɲɛ fɔ kira fatura san 1445 ɲina yatabari hali bi mɔgɔw bɛ k'a ye dugumakolo kan siga t'o la sogo tɛ dɛ kɛnɛ kan siga t'o la n y'o de f'i ye n ko n'i ka kamera buruyelen don i ka kamera ɲɛman di i tɛ fɛn ye siga t'o la ni m'i ɲɛ minɛ ka bɔ Ala tɛnɛmakow la Ala t'a ka kabako yiri la mawuludu selen cɛ dɔ de kun taara ci la dili mɔgɔw bɛ ka wuli ka bɔ jamana ni jamana ka na dili u bɛna mawuludu la ale tɛ kira fɛ min kama min fɛ a tɛ kira fɛ o kama a bɔra dili nɛgɛso b'a bolo k'a bɛ t'u ka dugu la Ala bɛna kabako yira Ala Muhamadu ko la yatabari n tɛ sogo ye dɛ n bɛ ka jahara tan de f'i ye siga t'o la o don kumana min n'a bɛ sira kan jalaminɛ y'a minɛ n'o ye sugunɛ ye a ye nɛgɛso bin a kɛrɛ kan ka don tu la a bɛ ka sugunɛ kɛ tuma min a nana ye nɔrɔ de bɔra sanfɛ ka na dugumakolo kan ale ɲɛfɛ a bɛ ka yele ale yɛrɛ ko a b'a filɛ a ma se k'a filɛ a tɛ se nɔrɔ in kumana a fɛ a y'a ta tɔgɔ ma a ko karisa den karisa karisa e bɛ taa min
ebe tami ka bonde ka mawludu kero koro ebe nyeshi fanjume ko herebo yoro la ka teme mawludu kero ka che sigatola ale jatigele sira ka mi fo akoy joni joni noro ngama ni mani do ni de muhammadu sallallahu alaihi wasallam che ne de kam mawludu be ka ke akuma seledo mo be ka bo jien fambe ubina digi bi ki kodo ka bo ne ka mawludu keroma akuma e jigi tene ka surna do ka wa est-ce que che atunna mami ale ma bla da grindala kuna jadoni mbaye asegina ko kana digi sidi modubo kan oluye waliuye min kera ala ya yirala sigatola anana dro kana siri soro jamala sidi mo bla ka fo che ka e minyi ka kana fenfo ka sora makuma ayi kale ako sidi fo ngafo sigatola nyemi ngoni ye fo ngafo ay micro mine nyemi vie sisa ya tabari aseginoka akufo la haram mawluti kale kobli sigatola che kira biye mo fe jien fambe abi depa ikala nye stranye de la abi depa ala rebe makama minge mo wi sigatola hali suko mo do be kira suko la bila ya tabara la do tisiri che anyo chama siriya sigatola muhammadu kum nyamado ay o ko be ya tabari asellen ko fa ka na zuriya ka ambe do kan kramo e sayyidi sherif usman madani haidara sigatola chemi nyon flata ala ka duguma koloka ay billahi zigirela ko haidara nyokonte ama bedoma ay hasidu do krama ko ka du ngaga be o mawo ko mamutuli kumala ni fenye mimbi famu sigatola ako mananye mamutuli blai bla krefe e mi ngo kama nga foko ne nyogon te duguma koloka nyogon yira na sangai na be ya yira sigatola anyokonte ay ala ni che mbunya ko ya tabara ala ya bunya ni muye joko sigatola odo adabi fen fo kaya dabla are moke sigatola ni kiraw ni waliyute ni jogo yema di bela cha ala ya le de sukanti ka kemma murui bien labaina sila me ayre kirana na chokomi aka wuli ka siga mina kono ti odo ya zabari ni bite karamgo e fedo fo wallahi ala ka kalandew udalemi karamgo la de nga kuma yin siga kumbula sigatola billahi ikana siga fi cha famu kuma sama nena mbal magabe no fo do ne ka qur'ana do nyini ya tabari asanta ani duru de bi me ka qur'ana nyini nena lebe butiki gono ne ka nga qur'ana nyini ale to kalama ne qur'ana nyini abe mbulo ne qur'ana nyini sa ay algo silabe mun ka qur'ana le ga so fale me qur'ana ngeta nyedo kuma kankele o de be qur'ana ko mo ko bodi la kuma kankele abina fo keleme ka qur'ana inglani dabladi suratul maida aya woloflana me kuma bayaka aba qur'ana inkono français ko en adoptant l'islam vous avez prêté serment d'allégeance à Dieu devant le prophète est-ce que ko aw keto silame aya tege dani minga kira tege ka laydu worota alay ko suratul maida aya woloflana in kambo laydu indema no e bayay sigatola odo ni mi mako bala ikana tare nan clarama boga illa silama sebe ne ma fo cha wa haidara retin kalama ay karamu be baya ko kuma fo domi yata bari ay ma tamana kamana ga sigatola nga bi adallu ala ga nyenga dama minka ala de bo hakedo cha ni mamuru yate ni cheyate ni sirifiyate karamo min fo baya kula isan nabali yakula mo bisa ka sili kam bela sila me ate sili billahi ni cheya ni sirifiyate itise ka fo itise ay sigatola itise isan nabali ko kuma re la kera na fo ko mako kaba ko tike kabi u kama karla sawu cha u free de u kama karla ya tabari ni mogo mi baya taka laje rijalu kallo rasulu kitabu laje Khalid ibn Said ale folo de Khalidu togoy min dona silameyala
yata bari tariku b'a fie ko Khalid ibn Said kun ye silamɛya cɛ 5 fɔlɔ minnu donna silamɛya la kira nin ka kiraya lase cɛ 5 a nɔfɛ mɔgɔ ma tɛmɛ cɛ 5 kan ko Khalid ibn Said kun b'o cɛ 5 la o Khalid ka baya kɛra bene bolo ya siga to la arabu kan tɛ dɛ français tiɲɛ ti tunu sa ayi yata bari Khalid ibn Walid o ka baya kɛra bene bolo ya ka sɔrɔ fatu maka makɛ cɛ Amru ibn al-As ale ka baya kɛra biya ale ni Khalidu ani Usama olu mɔgɔ 3 de ye baya kɛ tile kelen Madina kira bolo o y'a sɔrɔ Mahamada ye dɛ siga to la a kuma baya silamɛya dunga ye yata bari o dɔn cɛ min kun bɛ wayu sɛbɛ kira nɔfɛ n'a kafiriyara ka tila ka kira wele da yɛrɛ la n'o ye Musamatul Kezali ye o ka baya kɛyɔrɔ minɛ bolo ya siga to la a kuma ninnu bɛ mun nɔfɛ bilen o to yen yata bari don figiw kɔnɔ dɛ i ka baya yɛrɛ lajɛ n'a tɛ silamɛya tɛ yen fiyewu karamɔgɔ min b'a f'i ye ko baya tɛ silamɛya dunga ye kalan tɛ dɛ hali kodɔnna tɛ ayi danga to dɔn seli minɛ ni sariti 5 mɔgɔ bɛ kelen de la ko mɔgɔ dumina ala kotali kan k'i ka seli ma minɛ siga to la ala kota ye dɔwɛrɛ baya tiɲɛfɛnw kɔ wa o dɔn sun fana minɛ ni sariti walima sun farida ni donn'o fana kɔnɔ i b'a ye ni baya tɛ a ti ɲa fiyewu hiji bɛ ten jaga bɛ ten o kuma silamɛya yɛrɛ foyi de ti ɲa ni baya in de tɛ wa tali yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ k'a dafa siga to la o dɔn i bɛ tiɲɛtigiw ka tiɲɛtigi dɔn a fɔ ko Hayidara kulubali dɔn dɔnnibagaw ka dɔnnibaga a fɔ ko Hayidara siga to la duwawudenw ka alimami a fɔ Hayidara siga to la o dɔn danbetigiw ka alimami a fɔ ko Hayidara tiɲɛ siga to la dɔnnibaga tɔw kɛra kɔgɔji ye nka olu yɛrɛ fana ka kɔgɔji de kɛra Hayidara ye kulubali dɔn kana siga la Baharul Buhori kɔni o dɔn Sirifu Usman Madani Hayidara don Hayidara n'i y'i sigi k'i miiri kuma dɔw la Hayidara bɛ kuma minnu fɔ k'an lahala lajɛ bi i b'a ye n'Hayidara kuma na an bɛɛ tun bɛ taa jahanama kɔrɔ koso cɛ mɔgɔ bɛ seli n'a bɛ jɛnɛya kɛ yata bari a bɛ ka ni dungɔ kɛ mais wallahi hakili b'a fɔ a ye k'a bɛ ka nin min kɛ k'a man ɲi siga to la a ja tigɛlen don cɛ a hakili sigilen tɛ ayi nka n'i ye baya layidu 6 ta ala ye yata bari ka sabati a kan i hakili bɛ sigi diɲɛ kɔnɔ ka kɔn saya ɲɛ siga to la cɛ an bɛ dugawu kɛ Sirifu Usman Madani Hayidara ye cɛ min ni Alahu Taala y'a suganti k'a bila ka na diɲɛ laban waati labanw na k'a kɛ maamuru ye k'a bonya yira maaw la hasidu ko tɛ dɛ ala y'a bonya yira dusukun minnu ka sanu olu de la cɛ siga to la a ye kumakan minnu fɔ o to yen o kabako joli don ni Alahu Taala yɛrɛ tɛna jigin sa ka n'a fɔ mɔgɔw ye Hayidara bɛ ka min fɔ ne sɔrɔli sira y'o de ye wa o de ye silamɛya yɛrɛ tiɲɛ ye ne tabari ala y'a se kɛ cɛ siga to la an balimamuso ka ka kɛra sisan Buwake k'a to finikoyɔrɔ la dɔ y'i filinfala ni sani dugu cɛ k'a fɔ a ye ko jigi kelen bɛ kuranɛ la bi dugumakolo kan ko Sirifu Usman Madani Hayidara don siga to la o dɔn u ka du bɛɛ boliso la tiɲɛ kulubali dɔn o ma kɛ a kɛla bisimila Tarawele tɛmɛ n'a ye n d'a ma ala k'i sara ni hɛrɛ ye amin i bɛ fɛn min fɔ la an y'a mɛn n'i y'a kuma tigɛ i ka kuma de sɔn ji la tɛmɛ n'a ye tɛmɛ n'a ye an tɛ bɛ ne misigi la ne ye sunamɔgɔ dɔ den de Allahu Akbar i b'a fɔ ko wabiya dɔ den a kɔrɔli de don la diinɛ la ka diinɛ ɲɛɲini wabiyaw ka kote fɛ dɔn fo ka kɛ alimami ye Allahu Akbar wallahi tuma min na an karamɔgɔ ka kasetiw nana kɛ bɔ ye ne kɔrɔmuso tun mana taa sugu la n'a ye min ye a b'o san a bɛ n'a di fa ma a b'a lamɛn wajulu ka d'a ye a bɛ karamɔgɔ ka wajulu lamɛn a bɛ nisɔndiya o wagati dɔ nana se tuma min na karamɔgɔ bɛna kuma bolojigi ni bolominɛw kan ani mawudu kan wa bɛɛ ka hakilina de b'a la a ma sɔn bilen a b'a dɔn cɛkɔrɔba fatura mais tuma caman tun bɛ dogo ɲini ne fɛ selisu ninnu ye denbasu ninnu na wallahi o y'a sɔrɔ n ma baya ta ale de nana ne nɔfɛ ko Muhamɛdi n'an ka taa
mawludu kɛ yɔrɔ la. Allahu akbar. Cɛkɔrɔba wallahi ma sariya jɔlara bɛ yen ne kabako yala e min tɛ a kuma tɛ se ka fɔ e yɛrɛ bɛna dɔ fɔ ko an ka taa ko an ka taa a ko ne muso ma ko a ye don so kɔnɔ an bɛ taa mawludu kɛ yɔrɔ la an taara mawludu kɛ yɔrɔ la an taara sɔrɔ jɔn de bɛ yen a ye jama fɔra ka taa fo ka taa se mɔgɔ min bɛ wajulu kɛla mawludu kɛ yɔrɔ na a y'i kingiri gan mɔgɔ min wajulu kɛla o ɲɛkɔrɔ ne ye n kingiri kan a kɛrɛfɛ ne ye ɲɛkɔrɔ ta wallahi Rasul ma taa ne wajulu Haidara Sogola o dugukɛ ne taara bɛɛ y'a Allahu akbar Traoré Allah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Haidara ambadenw seereya ninnu ti bɔ aw bɛɛ kan ka Ala fo dan de ti foli min na bilahi an tile ni Haidara tile bɛnni o tɛ dɛ an tuguli a nɔfɛ foli in y'o yɔrɔ de ye siga t'o la o dɔn mɔgɔ joli bannen b'a la a caman o ka ca dɔgɔn furancɛ min tɛmɛna sisan cɛ min ye fɛn bɛɛ fɔ karamɔgɔ ma k'a bɔ halalaya la yata sayi tɛ wa dangatɔ ye tun dɔ yata sayi bɔra k'ale kuma faamu wa Haidara ka yafa a y'a fɔ bon kira fana ka ɲɛnɛma n ko n'i ye kira ka tariku ta k'a lajɛ fɛn fɛn kira la a bɛɛ dɔ bɛ karamɔgɔ la bilahi siga t'o la anw bɛ fɛn dɔ Haidara la an tɛ sɔn k'a fɔ mɔgɔw ye parce que u bɛna fɔ k'anw b'a dansa bilahi u b'a fɔ k'an b'a dansa siga t'o la an balima dɔ bɛ yan a bɛ kɛnɛ kan yan yatabari fana b'a fɔ ko n teri bɛ ba kɔ kira Mamadu Mustafa de nana fɔ a ko karisa a ko namu a k'i ɲɛ bɛ mɛlɛkɛ Jibirila la wa a ko awɔ a ko yɔrɔ Jibirila ka bon a ko kojugu a ko Jibirila kɔfɛ mɛlɛkɛba 3 wɛrɛ bɛ yen Mikaila Azraïlu Israfil a ko ka fara Jibirila yɛrɛ kan ni mɛlɛkɛba 4 a ko ni Muhamadu kalina Ala la i karamɔgɔ Serifu Usmane Madani Haidara ka bon ni mɛlɛkɛba 4 bɛɛ ye tiɲɛ manil far manil zabar manil qahar manil muhi manil mumit manil nasir wahidullah Muhammadu Rasulullah tiɲɛ Haidara siga t'o la yatabari ninnu tɛ se ka fɔ ka ban ayi kuri wulile woyombaji wulile anw bɛ Ala tanu Haidara kɛra woyombaji ye Ala ajugu bɛ dɔɔni kɛ kulunte ye woyombaji wulile anw bɛ Ala tanu Haidara kɛra woyombaji ye Ala ajugu bɛ dɔɔni kɛ jabate yatabari Nam Usmane Madani Haidara ka kuma tɛ se ka fɔ ka ban ayi siga t'o la kabako ye min ye a b'an bolo Nam nka an t'a dɔn n bɛ ka sɛbɛ f'i ye ayi yatabari ne y'o signé bɛɛ ye o n ko mɔgɔw ka ne sila lajɛ ne ye ledu ta karamɔgɔ ye ne bɛ k'a ka kalanden ye diɲɛ na fɔ lahara yatabari foyi t'i segin ka bɔ a nɔfɛ ayi inshallah foyi diɲɛ kɔnɔ o tɛna ne segin ka bɔ a nɔfɛ ala sɔnna siga t'o la Ala kan o kuma minnu bɛ nangarili kɛ u ka tɛmɛ n'a ye nka nin ye balawu ye hɔrɔn hakilitigi yɛrɛ dɔnna e b'i sigi ka hadamaden dɔ buruja k'a bɔ halalaya la k'a sɔrɔ dalu t'i bolo ka tila ka na k'e maloyara k'e kun t'a ɲɛ dɔn mun na i m'a ɲɛɲini ka sɔrɔ ka kɔn lagosili ɲɛ mun na i m'a ɲɛɲini dangatɔw dɔn yatabari Ala fo Ala min ye Haidara bonya yirila Ala fo Ala min ye karaba ka tugu tiɲɛ nɔfɛ siga t'o la Haidara bɛ min fɔ silamɛ o silamɛ ye a ka fɔta in sira jɛ yatabari numu ka kurun taara k'i da siga t'o la mais lagosili min bɛ ka d'a kan yatabari o yɛrɛ de b'a yira an na ko Mahamudu siga t'o la tiɲɛ ni Haidara ni karamɔgɔtɔw kɛra kelen ye i bɛ ngɛlɛ minɛ i ka tapi kan kalandenw b'i fifa k'i digi dibisogo bɛ d'i ma yatabari e t'i nɛni e tɛ don burusi kɔnɔ ka taa Ala ka diinɛ lase e lafiyalen don an tun bɛ sigi a la siga t'o la walahi Imam Hasan alayhi salam kalanden dɔ nana ma a ko ustaz a ko ɲininkali kelen bɛ n bolo a ko bisimila a ko yalama Ibilisa sitanɛ ne ko a bɛ lafiya de wa kira mɔdenkɛ Hasani y'a lajɛ a yɛlɛla a ko kalanden ma ko ni Ibilisa tun bɛ lafiya hali seconde kelen anw yɛrɛ tun bɛ lafiya siga t'o la nka a tɛ lafiya ayi yatabari
ka Haidara ye i ɲɛ yɛrɛ dɔrɔn na o de bɛ limaniya jidi a farikolo ye a kana kuma dɛ a farikolo ɲɛ dɔrɔn a bɛ limaniya jidi tiɲɛ siga t'o la Ala yɛrɛ de y'a dilan ten n'i y'ale ye dɔrɔn i hakili bɛ jigin Ala la tiɲɛ siga t'o la Zaburu Ala y'o min kɛ kitabu ye ka di Dawuda ma alayhi salam Zaburu suran 31 na Ala ko o suran 31 na in kɔnɔ a ko Dawuda ne Ala Taala ka waliyu ne mɔgɔ minnu ye ne Ala ɲini sɛbɛ yɛrɛ la n'u ye ne Ala sɔrɔ n'u bɛ kuma u bɛ kuma ni Ala nɛ n'u bɛ taama u bɛ taama ni Ala sen n'u bɛ filɛli kɛ u bɛ filɛli kɛ ni Ala ɲɛ ye a ko ni adamadenw kun y'olu waliyu ninnu kanu ne Ala kanina mun na kiraw ni nabiɲumanw ka bonya ɲɔgɔn d'u ma siga t'o la wallahi Haidara yɛrɛ tɛ bilen dɛ yata bari a kanu ka se martaba la e yɛrɛ na kɛ Haidara ncini ye siga t'o la bonya jumɛn bɛ min ma kɛ bunanɲangi ye a caman a bɛɛ bɛ kɛ Haidara nɔfɛ siga t'o la ko dɔ mais buna ma kanu nafigiya la dɛ ayi a y'a ka kanu kɛ kalasiyalen de k'a jɛya siga t'o la ni n y'o bila i ni nɔ la siga t'o la wallahi bonya jumɛn ma kɛ buna ye naam mɔbiliw dira a ma Haidara nɔfɛ tiɲɛ du dira a ma Haidara nɔfɛ naam musow dira a ma Haidara nɔfɛ a caman a mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ jama na giri buna nɔfɛ i b'a fɔ ko Haidara yɛrɛ de fɛ siga t'o la wallahi kanu tiɲɛ Ala ye tiɲɛ fɔ o la Ashura naam kira na zuriya ninnu yata bari n'i b'u ka tariku dɔn u t'i lafiya siga t'o la wallahi parce que f'an k'a dɔn Ibilisa naam a n'a nɔfɛmɔgɔw u ti fara kira na zuriyaw la u ti se u la u ti fara u la siga t'o la siga t'o la Muawiya ale denkɛ Yazidu f'an k'a dɔn a zuriyaw de bɛ dugumakolo kan siga t'o la kuma ban o yata bari kafiri kunda tɛ dɛ selila caman ye Yazidu zuriya de ye a caman n ka dalilu ye mun ye Ashura la min kira ka denbaya la kisi ni nɛɛma b'a ma a ma dogo silamɛ si la n'i ye silamɛ o silamɛ mankan mɛn k'an kana Ashura kumaw ɲɛfɔ k'an k'an da de y'a kan ko nin ye gindow de nin ye silamɛya gindow de nin man ka fɔ kafiriw k'a mɛn wa Ashura yɛrɛ tɛ nisɔngoya don ye nisɔndiya don de don Musa sera Firawuna la e ye Musa manton de ye wa e ye Muhamadu manton de ye ni Musa sera Firawuna la la nufarku bayna ahadin min rusulihi an ti kira bɔ kira la nka min cira a ma o ye Ahmadu al-Bashir de ye siga t'o la an b'o de o tuma ale ka denbaya olu ka hɛrɛ u ka nisɔndiya o y'an ta ye mumuni dɛ u ka tɔɔrɔ o y'an ka tɔɔrɔ ye mumuni n'i ma nin jogo fila y'i la yatabari lahara dɔ ye ka seli tini kisi sun ti kisi